Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will proceed with the next subtopic in a redox equilibrium, which is a standard electrode potential E naught. The symbol for standard electrode potential is E naught. Alright, so what is meant by the electrode potential? Electrode potential is the potential difference produced when an equilibrium is established between metal M and the aqueous solution containing metal M ion in a half cell. So apa yang dimaksudkan dengan electrode potential? Electrode potential adalah potential difference. Potential difference ni adalah unit dia dalam unit voltage dan kita measure dia pakai voltmeter, right? Potential difference produced when an equilibrium is established, apabila keseimbangan itu established between metal M, right? Metal M, boleh tengok kat gambar rajah sebelah kanan ni, metal M and the aqueous solution containing metal M ion in a half cell. So yang ni dia punya half cell. So basically apa yang dia nak bagi tahu dekat sini, electrode potential tu adalah potential difference yang terhasil apabila equilibrium is established di antara metal M dengan aqueous solution containing metal M ion in a half cell. But for your information, the electrode potential of a cell cannot be measured directly. Dia tidak boleh measure secara direct. Therefore, the electrode potential value of an electrode system is determined based on the difference of electrode potential between two half cells. Sebab apa dia memerlukan two half cell? Sebab satu half cell kita, untuk sel yang kita nak cari dia punya electrode potential, dan satu sel lagi adalah untuk dijadikan reference electrode, untuk jadikan reference electrode. So reference electrode yang kita pakai, boleh tengok dekat kotak yang sebelah kiri ni, yang kat bawah ni, standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode ataupun SHE, SHE, standard hydrogen electrode ataupun SHE is selected as a reference electrode. So maknanya reference electrode yang kita pakai adalah standard hydrogen electrode SHE to measure the value of standard electrode potential. So gambar rajah yang bawah sebelah kanan ini adalah setup untuk half cell for the standard hydrogen electrode. So kita tengok apa yang ada dekat half cell of standard hydrogen electrode. Dekat sini dia ada supply of hydrogen gas at 1 atm dan juga ada acid containing 1 mole dm cube of hydrogen ion, dia punya concentration, dan dia ada platinum wire, dan dia ada platinum electrode coated with platinum 4 oxide. So generally untuk slide ni dia just nak bagi tahu untuk nak measure electrode potential tu, kita kena ada two half cell. Satu sel untuk dijadikan sebagai reference dan satu sel lagi untuk kita nak cari sesuatu itu, right? So kita tengok slide yang kedua, right? To measure the standard electrode potential E naught. So maknanya kita kena, dia ada standard condition dia yang kena follow. Standard condition dia. So dia ada 4 standard condition yang kena tahu, iaitu concentration of ion in aqueous solution should be 1 mole dm cube, and the gas pressure should be at 1 atm or 101 kilopascal, dan the temperature should be at 25 degrees C or 298 Kelvin, and the last one, the platinum used as an inert electrode when a half cell is a not metal electrode. Okay, so ni standard condition yang kamu perlu tahulah apabila kita nak measure the standard electrode potential. Okay, so this one is the half cell of standard hydrogen electrode. Half cell of standard hydrogen electrode yang kita tengok sebelum ni lah. So apa yang kita nak tengok dekat sini, kamu tengok dekat dia punya platinum electrode. Platinum electrode kat sini dia coated with platinum 4 oxide. Kenapa dia coated with platinum 4 oxide? Yang tu yang kita nak tahu. So kamu tengok info dia yang sebelah kiri bawah ni. Function of platinum 4 oxide ni adalah untuk increase the surface area of platinum to absorb hydrogen gas, so that hydrogen molecule are in closer contact with hydrogen ion in the solution. Alright, function dia nak increase the surface area of platinum to absorb hydrogen gas. Alright. So benda yang penting yang kamu kena tengok kat sini adalah
dia punya potential untuk standard hydrogen electrode, right? Electrode potential, standard hydrogen electrode punya potential kat sini dia adalah 0 volt. Yang ni kamu kena ingat. Yang ni kamu kena hafal. Standard hydrogen electrode, untuk standard hydrogen electrode dia punya potential adalah 0 volt. Yang ni yang kena ingat. That's why kita pakai dia sebagai reference electrode. Yang ni yang kamu kena ingat. Okay, so kita tengok contoh lah dekat sini untuk kamu lebih faham apa tu kita duk sebut two half cell. Apa tu two half cell, betul tak? So kita tengok contoh dekat sini. How standard electrode potential of zinc can be determined. So macam yang statement yang sebelum ni cakap, untuk nak cari standard electrode potential kita kena ada two half cell. Dan satu sel tu adalah untuk standard hydrogen electrode. Kita kena ada standard, kita kena ada reference electrode untuk nak cari dia punya standard electrode potential. Okey, inilah yang dimaksudkan, diagram inilah yang dimaksudkan dengan two half cell. Kalau kamu tengok sini, two half cell. Okey, satu half cell ni adalah untuk standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, dan satu lagi adalah half cell untuk yang kita nak cari dia punya standard electrode potential lah. So kalau kamu tengok dekat sini, two half cell ni dia connected with short bridge. Short bridge. Ini yang kita panggil short bridge. So apa function short bridge ni? Function short bridge ni dia nak allow the movement of ions to complete the circuit. So maknanya short bridge ni dia punya fungsi dia untuk complete the circuit by allowing the movement of ion. So benda kedua yang kamu kena tengok kat sini, dia punya voltage. Dia punya volts 0.76 volt. So reading 0.76 volt ni untuk apa? Nanti kita akan tengoklah dekat slide seterusnya. Okay. Alright. So the standard hydrogen potential. Alright, untuk hydrogen potential. Hydrogen, untuk yang kita punya reference kita dah hafal. Dia punya potential adalah 0 volt. The voltmeter reading 0.76 volt tu yang kita tengok sebelum ni, voltmeter reading 0.76 volt tu show the electrode potential untuk zinc. So maknanya kan tadi kita ada two half cell, satu half cell untuk nak cari electrode potential untuk zinc, satu untuk half cell untuk standard hydrogen electrode, yang di mana kita tahu dia punya potential adalah 0. So reading dekat voltmeter 0.76 volt tu adalah untuk electrode potential untuk zinc. Okay. So zinc has a greater tendency to release electron. Macam mana kita tahu zinc ni ada greater tendency to release electron? Nanti kita akan tengok dekat slide seterusnya macam mana zinc ni ada greater tendency to release electron. Hence, zinc become the negative terminal. Okay, untuk yang statement ni, kamu hanya perlu tahu, yang kamu perlu faham untuk statement ni, untuk first ni, kamu perlu tahu kalau dia ada elemen tu ada greater tendency to release electron, dia release electron, dia adalah negative terminal. Untuk statement ni kamu perlu tahu tu, release electron dia adalah negative terminal. Okay, so electron move from negative terminals to positive terminal through the connecting wire. So kalau ni pun kena ingat dia punya statement ni, electron move from negative terminal to positive terminal. Alright, so half equation at the negative terminal. Okay, half equation, oxidation reaction berlaku. Macam mana kita tahu oxidation reaction berlaku? Sebab dia release elektron. Kita tahu zinc tadi. Zinc tadi dia release elektron. So dia adalah oxidation reaction berlaku kat situ. Dia ada oxidation process kat situ. Sebab release elektron. Right, so half equation at the positive terminal. So kat positive terminal, reduction reaction berlaku. Kenapa reduction reaction berlaku? Kerana dia receive elektron dekat positive terminal. Nampak tak tadi? Elektron move from zinc. Elektron mana zinc? Move from zinc elektron. Mana zinc tu dia donate. Dia donate ataupun dia release elektron kat situ. So dia adalah oxidation reaction, and then move from negative terminal to positive terminal. So kat positive terminal ni dia receive elektron. Bila receive elektron, gain elektron, dia adalah reduction reaction. Alright.
Okay, so this one is the half equation untuk zinc dengan inode dia 0.76 volt. Kenapa inode dia 0.76 volt? Kita akan tengok sekejap lagi kenapa, dan kenapa zinc dia punya zinc half equation ni kita tulis dalam bentuk reduction, right? Tadi kita tahu dekat half equation dekat negative terminal adalah oxidation berlaku. Tetapi bila nak tengok dia punya inode, kita tulis dalam bentuk reduction. Kenapa? Nanti kita akan tengok kenapa. Tapi saya bagi tahulah dekat sini. Sebab dalam electrode potential series memang kita list dia dalam bentuk reduction lah. Semua list dekat situ kita list dalam bentuk reduction. Yang tu sebabnya kita tulis dalam bentuk reduction. Tapi kalau dia minta half equation untuk oxidation reaction, still kena tulis macam ni lah. Still kena tulis macam ni. Kena tulis macam tu. Alright, so kita tengok pada statement ni. A standard electrode potential for zinc half cell is written as reduction. Sebab apa tadi saya dah bagi tahu sebab apa dia written as reduction? Sebab list untuk electrode potential series tu memang kita tulis dalam bentuk reduction. Alright, dalam bentuk reduction. Then the negative symbol show that zinc electrode is negative terminal. So maknanya negatif. Kenapa? Tadi bacaan untuk voltmeter 0.76 volt tak? Tapi kenapa kita tulis dalam bentuk negatif? Sebab the negative symbol shows that the zinc electrode is the negative terminal. Dekat negative terminal. Nampak tak? Dia dekat negative terminal. So maknanya bila negative terminal ni kita tahulah dia 0.76 volt ni kalau negatif tu dekat negative terminal. Alright. So harap kamu faham yang tu. Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. Oxidizing agent and reducing agent based on the value of standard electrode potential. Okay, macam saya cakap tadi. Kamu ingat tak saya cakap tadi? Untuk standard electrode potential series yang ni lah standard electrode potential series, semua dia tulis, list dia tulis dalam bentuk reduction. Dia tulis dalam bentuk reduction. Kalau kamu perasan kat sini, semua dia tulis dalam bentuk reduction. So reduction, apa yang dalam bentuk reduction maksudnya, first dia tulis oxidizing agent plus electron plus reducing agent. Kalau kamu perasan kat sini lah. So maknanya untuk half equation dalam standard electrode potential series dia tulis dalam reduction. Right. Tapi kalau reaction to oxidation, kalau dia minta half equation kat situ, kamu kena tulis dalam oxidation lah. Just tukar je lah. Okay. Tengok statement yang pertama. Standard electrode potential series of a half cell arranged in ascending order. Nampak tak? Dia ascending. Maknanya dalam standard electrode potential series ni, dia arrange ascending order. Kalau kamu nampak ni, ascending order daripada negatif kepada positif. Nampak? Daripada more negative kepada more positive. Of the standard electrode potential value from the most negative to the most positive. Nampak? Dia punya arrangement dia. Dia punya arrangement of the electrode potential kat sini. Electrode potential kat sini. Dia arrange daripada most negative kepada most positive. Itu untuk standard electrode potential series. So dekat sini kamu kena tahu untuk standard electrode potential series ni, half equation dia memang tulis dalam bentuk reduction. Dia bagi dalam bentuk reduction, dan juga dia punya electrode potential tu dia susun daripada ascending order, daripada most negative kepada most positive. Yang tu kena tahulah macam mana nak baca standard electrode potential series ni, right? Alright, so dia also known as the standard reduction potential. Standard reduction potential, mungkin sebab semua half equation dia ni dia tulis dalam bentuk reduction, that's why dia known as a standard reduction potential. Dan juga a half cell equation written as reduction. Yang saya cakap tadi lah. Okay, so kita tengok contoh dekat sini lah, right? So macam mana kita nak tengok sama ada kat situ berlakunya oxidation ataupun reduction process dekat situ. Macam mana kita nak tengok. Right, so kat sini contoh dia kat sini magnesium
and silver. Okay, magnesium and silver. Macam contoh yang sebelum ni dia bagi zinc. Ingat tak tadi yang saya cakap nak bagi tahu macam mana tahu zinc tu ada greater tendency to release electron. Nampak? So yang sebelum ni zinc dengan hydrogen. Tak betul tak? Okay. So rule dia sama saja. Kalau kamu nampak dekat sini, tapi saya ambil contoh dekat sini magnesium lah, sebab kat sini dia bagi contoh magnesium, so saya ambil contoh magnesium kat sini. Magnesium dengan silver. Okay. So kat sini kita tengok E0 value. E0 value of silver ion. E0 value of silver ion dekat sini. E0 value of silver ion is more positive. The more positive silver ion on the left side is a stronger oxidizing agent. Dia adalah stronger oxidizing agent, and it is easier for Ag ions to receive electron and undergo reduction. So maknanya bila dia lagi positif, dia ada lagi easier to receive electron and undergo reduction. So dia adalah, bila undergo reduction, dia adalah oxidizing agent. Conversely, silver atom Ag on the right side difficult to release electron. So kamu kena faham kat sini, kalau dia lagi E0 dia more positif, dia akan undergo reduction. Sebab apa undergo reduction? Dia akan receive electron. Bila receive electron, dia undergo reduction lah. Okay. So kita tengok kepada magnesium. E0 for magnesium. Magnesium is more negative. More negative compare tu lah tadi lah. Sekarang kita compare between silver dengan magnesium tak. So magnesium ni lagi more negative. Bila more negative, magnesium on the right side is stronger reducing agent. It is easier for magnesium to release electron and undergo oxidation. So sama juga macam yang tadi, yang contoh yang sebelum tadi. Tadi yang kita tengok tadi, yang contoh sebelum ni zinc tak? Zinc dengan hydrogen, betul tak? So maknanya samalah. Zinc tu sebab apa dia ada high tendency untuk release electron? Sebab dia more negative compared to the hydrogen. Yang tadi tak? Okay. Alright. So dekat sini harap kamu faham lah dekat sini lah. So kita akan proceed kepada yang seterusnya lah. Kita akan proceed kepada yang seterusnya. So yang ni, untuk yang ni sama je macam yang saya explain tadi. Kalau molekul or ion tu dia more positif dalam more positif dia punya E0 value dia tu, potential value dia, kalau more positif dia ada greater tendency to accept electron and easier to undergo reduction reaction, and dia adalah stronger oxidizing agent. So kalau atom or ion tu dia more negative E0 dia more negative, dia ada greater tendency to release electron, easier to undergo oxidation reaction, and a stronger reducing agent. So yang ni kamu kena faham lah. So baru kamu boleh decide yang mana satu oxidation, yang mana satu reduction kat situ. Alright. So kamu kena fahamkan yang ni betul-betul lah. Alright. So kita tengok kepada example. Kita tengok kepada contoh dekat sini. Copper wire. So ini semua ni adalah step dia lah. Kalau kamu nak jawab exam pun nanti kena follow step macam ni lah. Okay, how to identify oxidizing agent and reducing agent. Macam mana nak cari oxidizing agent and reducing agent. Copper wire in silver nitrate solution. Okay, so maknanya kita test kat sini copper wire in silver nitrate solution. So kita nak tengok, does a reaction occur? Berlaku tak reaction tu antara copper dengan silver nitrate? So maknanya kita kena tengok satu-satu, follow step by step. So kita tengok kat sini, first kita tulis balik dia punya E0 value. E0 value untuk copper kita tahu dia 0.34. Dari mana-mana dapat? Daripada table tadi.
daripada table apa tu, standard electrode potential series. Dapat daripada situ. So E naught dia 0.34. Untuk silver 0.8 volt. Yang ni dia just nak bagi tahu oxidizing agent plus electron dapat reducing agent ni, dia just nak bagi tahu yang kita dia punya half equation ni kita tulis dalam panggil apa? Dalam reduction punya cara lah. Alright. So kat sini kita dah tahu copper E naught dia 0.34, untuk silver dia punya E naught dia adalah 0.8. Alright. So untuk first step. Itu first step. The second step kita kena tengok dah dia punya statement macam yang statement yang sebelum ni, yang kita belajar sebelum ni. So kita tengok E naught value for copper. E naught value for copper is less positive. Nampak? E naught value for copper kat sini 0.34 ni adalah less positive tak? Betul tak? Dia lagi kecil daripada silver tak? That's why dia less positive. So macam kita hafal statement sebelum ni, kalau dia less positive, dia adalah stronger reducing agent compared to Ag. Dia adalah stronger reducing agent. Bila dia less positive, dia stronger reducing agent. Okay. So copper atom has greater tendency to lose electron. Bila dia less positive, dia stronger reducing agent, dia easier to lose electron and undergoes oxidation. Kita ingat untuk undergoes oxidation, dia kena less positive. Dia punya E naught dia less positive. Ingat statement tu. Alright. So yang kedua, kita akan tengok E naught value for silver. E naught value for silver ion is more positive. Is more positive than E naught value of copper. Silver ion stronger oxidizing agent and has greater tendency to gain electron compared to copper ion, and Ag ion undergoes reduction. Maknanya kena ingat juga macam saya cakap tadi, kalau dia more positive, dia undergo reduction. Dia ada greater tendency to gain electron. Right, so reaction occur. So maknanya reaction boleh berlaku lah dekat sini. Alright, so maknanya copper tu boleh displace silver from silver nitrate solution because copper is a stronger reducing agent. Maknanya bila dia reducing agent, dia boleh release electron. So dia boleh berlaku release electron, dia boleh berlaku oxidation process dekat situ. So boleh berlaku lah, redox reaction boleh berlaku dekat situ. Okay. So maknanya kena ingat kat sini, maknanya elemen yang nak displace another element tu, dia kena strong reducing agent. Dia kena stronger reducing agent. Maknanya dia kena strong reducing agent. So kalau copper ni adalah weak ataupun dia di bawah Ag, so maknanya dia tak boleh nak substitute lah, dia tak boleh nak displace Ag tu sebab dia bukan strong reducing agent. So ingat, nak substitute copper ni, dia boleh substitute silver nitrate ni, dia boleh substitute, dia boleh displace copper ni, dia boleh displace silver ni disebabkan dia stronger reducing agent. Stronger reducing agent maknanya bila stronger reducing agent, maknanya dia lagi less positive. Okay, so kita tengok contoh yang kedua. Okay. Copper wire in magnesium. Copper wire in magnesium nitrate. Okay, does a reaction occur between copper and magnesium nitrate? So macam biasa, first step kita listkan dia dulu, tengok dia punya E naught value. E naught value untuk magnesium, E naught value untuk copper. Alright. So kita tengok sini. E naught value of copper. Okay, sekarang saya cakap, ingat tadi saya cakap untuk copper dia nak substitute something, dia kena strong reducing agent. Ingat yang tu statement tu. Untuk sesuatu elemen tu nak displace another element, dia kena strong
reducing agent. So kita tengok kat sini copper. Copper kat sini dia, dalam situasi kat sini copper nak displace magnesium dekat sini. Okay, so kita tengok copper. Copper is more positive. Right? Daripada sini kita nampak copper is more positive than magnesium. Copper is a weaker reducing agent. So nampak dah kat sini. Bila dia more positive, dia weaker reducing agent. Copper atom has lower tendency to lose electron. Maknanya dia ada lower tendency to lose electron. So copper atom does not undergo oxidation. So dia tidak berlaku oxidation dekat situ. So kamu kena faham dekat sini. Macam saya cakap ni, saya ulang balik. Untuk copper, untuk sesuatu elemen tu, nak displace sesuatu elemen tu, dia kena strong reducing agent. Bila strong reducing agent, dia kena ada dia kena ni lah, dia kena more dia kena less positif lah, baru dia akan jadi strong reducing agent. So still kita kena buat ayat dia juga. Kita tengok untuk magnesium pula, inert value untuk magnesium ion is more negative, value more negative than inert value of copper. So magnesium ion is a weaker oxidizing agent. Magnesium ion has a lower tendency to gain electron, and magnesium ion does not undergo reduction. Alright, so maknanya kat sini untuk copper dengan magnesium ni dia tak berlaku lah, dia punya reduction, dia punya reaction tu tak berlaku between copper and the magnesium nitrate ni, tak berlaku. Sebab apa? Sebab copper cannot displace magnesium from magnesium, cannot displace magnesium from magnesium nitrate solution, because copper is a weaker reducing agent compared to magnesium. So macam saya tekankan sekali lagi, untuk nak displace copper tu kena jadi strong reducing agent. So kena tengok kepada dia punya, kena tengok kepada dia punya inert value lah. Nak identify reducing agent tu weak ataupun strong, kena tengok kepada inert value dia. Okay. So cara nak menjawab soalan yang begini, kamu kena follow steps by step. Kamu kena follow step by step macam ni ya. Okay, so maknanya kena ada point. 4 step ni kamu kena follow. Dan setiap point dalam step tu kena ada untuk jawab soalan yang macam ni. Okay, first step kamu tengok dia punya inert value, and then tengok dia punya inert dia untuk sesuatu elemen tu positif, less positif ke more positif. Yang ketiga tengok yang untuk elemen satu lagi. Yang kedua tengok reaction tu occur tak occur. Okay. So sama juga macam ni juga. Nak jawab kena ada semua ni lah. Alright. So yang ni memang fix lah. Untuk kamu dapat markah penuh, kena ikut cara ni untuk jawab soalan tu. Soalan yang begini. Right. Okay, so ni ada exercise self-assess 1.2, textbook page 26. So boleh proceed buat soalan dalam textbook itu. So setakat tu saja kelas untuk hari ni. That's all. Thank you.